बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको सूरह कुरैश के वो कमालात बताना चाहती हूँ जिसको पढ़ने के साथ आपके जो खाना है वो आपको बिल्कुल भी बीमारी नहीं करेगा और आपका यकीन जो है वो पक्का होना चाहिए। अगर यकीन की ताकत है, खाने के बाद दुआ पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, मेरे अल्लाह की शुक्रगुजारी का जज्बा होगा और मैं खाने के बाद सूरह कुरैश 3 दफ़ा पढ़ूंगा तो मुझे अल्लाह के ये वादे मिल जाएंगे और इन वादों के अंदर अल्लाह की रहमत आ जाएगी और अल्लाह इन वादों के साथ मेरी मदद को पहुंच जाएंगे। मैंने जब से बताना शुरू किया है नाजरीन, इसके ऐसे ऐसे कमालात सामने आए हैं, इसके ऐसे अजीब फ़ायदे सामने आए हैं, बल्कि जिन लोगों को याद नहीं था उन्होंने याद किया, जिन लोगों को आती नहीं थी उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया और सीखना शुरू किया। तो नाजरीन, इसके मैं आपको ये वाक़यात बताती हूँ कि जो खाने के बाद 3 बार सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसके खाने को बीमारी नहीं बनाएंगे। वो खाना बीमारी नहीं बनेगा, वो खाना तकलीफ़ दे नहीं बनेगा, वो खाना बदहज़मी या कोलेस्ट्रॉल या शुगर, ब्लड प्रेशर या कुछ नहीं बनेगा। वो खाना हेपेटाइटिस कैंसर नहीं बनेगा, वो खाना गुर्दे की पथरी, दिल के वाल बंद करने का ज़रिया हरगिज़ नहीं बनेगा। यकीन के साथ जो 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, हत्ता कि अगर खाने में जहर भी मिला हो तो वो खाना खाने के बाद जहर भी असर नहीं करेगा। तो नाजरीन, यकीन का होना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक वाक़या बताती चलूँ कि एक साहब ने बताया कि मैंने कुछ दोस्तों के यहाँ गया और एक साहब ने खाने में जहर मिला दिया और जहरीला कबाब मैंने खा लिया। वो एक ऐसा जहर था जो गुर्दों को जाकर फेल कर दे और दिल की धड़कन को ख़त्म कर सकता था। बज़ाहिर इंसान ऐसे हो सकता था जैसे उसको दिल का दौरा पड़ा है या इंजाइना। ऐसा जहर है, अजीब व गरीब जहर है। ऐसे जहर इसको दी कि मैंने उससे कहा कि मुझे जब जहर दी तो मेरे अंदर एक एहसास हुआ कि कुछ हुआ। इसके बाद मेरा मामूल बना था कि खाने के बाद दुआ पढ़नी है और 3 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अव्वल व आखिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने सूरह कुरैश पढ़ ली और सूरह कुरैश पढ़ने के बाद जब दोस्तों की नशिस्त ख़त्म हुई तो मैं अपने घर को निकला। जब मैंने घर से निकला और मैंने गाड़ी में बैठा तो मेरे पेट में ऐसे मरोड़ उठे कि जैसे मोशन लग गए हैं। एक पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी खड़ी की और मुझे ऐसे मोशन लगे कि उठने को टांगों में जैसे जान ही ख़त्म हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी 150 किलोमीटर ड्राइव की। आहिस्ता आहिस्ता करते करते बार बार मोशन, कुछ दफ़ा तो खेतों में बैठ गया, कपड़े भर गए, सीट ख़राब हो गई। मैं घर पहुंचा, उन्होंने मुझे ड्रॉप्स वगैरह लगाए। मैं 3 दिन के बाद ठीक हुआ, चलने के काबिल हुआ, मेरी कमज़ोरी ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर ने जब सारे टेस्ट लिए तो उन्होंने कहा कि तुमको फ़लाँ जहर इस वक्त दिया गया और वो तो बड़ा ख़तरनाक जहर है। इसको तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर किसी की भी मौत वाक़या हो सकती है। और वो हैरत से मुझे देखने लगा, मैं कैसे बच गया। कहने लगा, अचानक एकदम मेरे अंदर ख्याल और गुमान और तसव्वुर मेरे अंदर रच बस गया और तसव्वुर का कामिल यही था कि सूरह कुरैश पढ़ने से और आपके दर्स की आवाज़ मुझे कानों में गूंजने शुरू हो गई। जो खाने के बाद 3 बार सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह इस खाने को बीमारी नहीं बनाएंगे, सेहत बनाएंगे और हत्ता कि अगर खाने में जहर मिला होगा तो अल्लाह अपने नाम की बरकत से खाने के जहर को इससे बचा लेंगे। जो 3 बार सूरह कुरैश पढ़ेगा और मेरे साथ वो वाक़या हुआ नाजरीन, वो आदमी का वाक़या है, वो बता रहा है। मेरे सामने बैठा था और इसकी नफ्स देखी तो नफ्स के अंदर कोई कमज़ोरी, कोई जहर, कोई एहसास नहीं हुआ। सूरह कुरैश यकीन के साथ पढ़ना है और यकीन इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाता है और बेयकीनी इंसान को अर्श से फर्श पर गिरा देती है। सोचें, जिसको सूरह कुरैश पर यकीन है कि खाने के बाद सूरह कुरैश पढ़ूंगा, डकार आने से पहले पहले अल्लाह जल्ला शानहू मुझे सेहत भी देगा और इसके जहरीले निज़ाम से बचाएगा और इसकी छूत से बचाएगा और इसके अंदर जो फंगस, बैक्टीरिया और जो वायरस है उसके अंदर
جو اندیکھی آفت، اندیکھا طوفان، اندیکھا نظام، کوئی تکلیف ہے اللہ بچائے گا۔ سوچیں یقین ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یقین نہیں ہوگا تو پڑھنا ہی بھول جائیں گے، پڑھنا یاد ہی نہیں رہے گا۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو آپ کیسے بھی کر کے یاد ہی نہیں کریں گے۔ تو ناظرین یقین کا ہونا ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو ایک دفعہ سورہ قریش پڑھے گا تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا، اور وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو بہترین اچھے سے اچھا دسترخوان سدا دیتا رہے گا، ہمیشہ دیتا رہے گا۔ ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا۔ جو تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے دسترخوان رزق دیتے رہیں گے۔ تو ناظرین سورہ قریش کے تو یہ فائدے ہیں۔ سورہ قریش پڑھنے والوں کو اللہ فاقوں سے، غربت سے، تنگستی سے، بیماری سے اور زہروں سے بچاتا ہے۔ اور میں ایک زہر بتاؤں جو آپ کو کل جو کھانے کے نام پر، آلودگی کے نام پر، غذا میں فنگس اور غریب انداز کے نام پہ پانی کے زہریلا نظام، اللہ نے ان سب سارے زہروں سے بچائے گا۔ اور جو جعلی فتنے اور قرآن و حدیث کے مطابق 90% واضح ہو گئے ہیں، اور جن کو ہم فتنے کہہ رہے ہیں وہ جعلی فتنوں میں سے جو سورہ قریش 3 دفعہ پڑھے گا اس کو ان فتنوں سے امن میں ملے گا اور خوف بھی سے بچے گا۔ تو ناظرین سورہ قریش کے یہ کمالات ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ، آپ کے جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں شفا ہوگی۔ اور اللہ کو ایک بات عرض کیا کریں، مولا تو چاہے تو 3 دفعہ کو کروڑوں دفعہ کی تاثیر دے رہا ہے، اور تو چاہے تو کروڑوں دفعہ کی 3 دفعہ کی بھی تاثیر نہ دے۔ اصل تو اس کی بارگاہ میں قبولیت ہے، تو قبول کر لے تیری مہربانی۔ اللہ پاک سے عرض کریں مولا 3 دفعہ قبول کر لے، اور ایک بات اور عرض کیا کریں مولا میں نے پڑھا تو 3 دفعہ ہے اور اس کے فائدے میں نے تاریخ سے سنے تھے۔ مولا تاریخ کا علم محدود ہے، تاریخ محدود ہے، تاریخ کا علم بھی قلیل اور عمر بھی قلیل۔ مولا تیری علم وسیع، تیری حکومت بھی وسیع، تیرا اقتدار بھی وسیع۔ اللہ تو اپنی شان کے مطابق اس کے سارے فائدے، سارے نفع، اس کی ساری تاثیر اپنی شان کے مطابق عطا کر، اور مجھے بھی، ساری امت کو بھی اور میری نسلوں کو بھی مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جتنی بڑی نیت ہوگی انسان کا اتنا ہی بڑا یقین ہوگا، جتنی بڑی نیت اتنی بڑی تاثیر، جتنی بڑی نیت اتنا بڑا اللہ کی مدد اور اللہ کا وعدہ شامل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کھانے کے بعد ضرور یہ پڑھیں گے، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اچھی باتیں بتاتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔